क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे भीतर अभी भी कितना तेज, कितनी शक्ति छिपी हुई है? क्या कोई भी वैज्ञानिक इन्हें जान सका है? मनुष्य का जन्म हुए लाखों वर्ष हो गए, पर अभी तक उसकी असीम शक्ति का एक अत्यंत क्षुद्र भाग ही अभिव्यक्त हुआ है। इसीलिए तुम्हें यह नहीं कहना चाहिए कि तुम शक्तिहीन हो। तुम्हारे पीछे अनंत शक्ति और शांति का सागर है। स्वामी विवेकानंद। তুমি জানানে তোমাৰ ভিতৰত কিমান ক্ষমতা আছে, কিমান শক্তি অন্তৰ্নিহিত হৈ আছে? এইটো কোনো বৈজ্ঞানিকে জানিব পাৰিছেনে? মানুহৰ জন্ম হোৱা লাখ বৰ্ষ হৈ গৈছে, তথাপিও এতিয়ালৈকে মানুহৰ অসীম শক্তিৰ ক্ষুদ্ৰ ভাগহে প্ৰদৰ্শন হৈছে। এইকাৰণে তুমি ক'ব নালাগে যে তুমি শক্তিহীন হয়। তোমাৰ ভিতৰত অনন্ত শক্তি আৰু শান্তিৰ সাগৰ বিৰাজমান। স্বামী বিবেকানন্দ।